السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم ترین کیس کی سماعت ہونی ہے۔ عمران خان کا سیاسی مستقبل اس کیس پر انحصار کر رہا ہے۔ عمران خان کو خاتون جج کو دھمکانے کے الزام میں توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا ہے۔ انہیں شو کاز ہو چکا ہے اور کل انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وضاحت کرنی ہے، مگر اس سے پہلے ہی عمران خان کا تحریری جواب سامنے آ گیا ہے، جس میں عمران خان نے توہین عدالت کیس میں معافی نہیں مانگی ہے، معافی مانگنے سے گریز کیا ہے۔ حالانکہ متعدد سابق ججز اور ملک کے نامور وکلا کی رائے تھی کہ عمران خان اس کیس میں خطرے میں ہیں اور انہیں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے، مگر واضح نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان مقبولیت کی بلندی پر ہے، اس لیے انہیں سزا نہیں ہو سکتی، انہیں نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو سزا اس لیے ہوئی کیونکہ وہ مقبولیت کھو چکے تھے۔ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کا موقف ہے کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آیا تو فیصلہ عوام کریں گے۔ فواد چودھری نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ ہمارے سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے، بلکہ نااہل کرنے والوں کے سوچنے کا زیادہ کام ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں گے تو خود کیسے رہ پائیں گے۔ نواز شریف صاحب بھی نااہل ہوئے، کوئی اس ملک میں جمہوریت جو ہے نواز شریف ختم نہیں ہوگی۔ نواز شریف عمران خان کے قد کے لیڈر تو نہیں تھے۔ دیکھیے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت پالیٹکس ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس تھی، جو پالیٹکس تھی یا بھٹو کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں، اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے پاکستان میں، یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے خلاف ہیں۔ مجھے بتائیے لاہ عمل کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہے اگر یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ یقینی بنا دیا گیا انڈر وٹ ایور گاب ہاؤ ایور فالس اٹ مے بی؟ دیکھیے پاکستان جو ہے نا بالکل ایج پہ ہے اس وقت ایک انقلاب کے، اور اگر عمران خان کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آئے گا پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ ابھی تک تو ہم نے روکا ہوا ہے۔ ڈاؤٹنگ اور چیلنجنگ عمران خان صاحب کی مقبولیت ایٹ آل، کوئی حکمت عملی؟ نہیں، حکمت عملی میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمارے سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے، ان میں نااہل کرنے والوں کا سوچنے کا زیادہ کام ہے۔ آپ عمران خان کو ہٹائیں گے کیسے خود رہ پائیں گے، یہ تو آپ نے سوچنا۔ بھٹو کو جب اتارا گیا تھا وہ اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے پینیکل کے اوپر نہیں تھے، عمران خان مگر عدالتیں آپ چاہتے ہیں پہلے تو بھی دیکھتے ہیں نا، ابھی تو یہیں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار کیا ہے سو موٹو لینے کا۔ ابھی تو یہ کیس پہلے تو دیکھتے ہیں نا اس کے کیا بنے گا، کیسے آگے چلے گا۔ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی آئی وڈ سے رائٹ، اگر آپ عمران خان کو یہ سمجھیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ عمران خان کے جیسے کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہنے، جج صاحب کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے۔ رو ورسز ویڈ اس وقت ہم سپریم کورٹ یو ایس اے کے لوگ انڈے مار رہے ہیں سپریم کورٹ پہ جا کے، ملک پھر بھی چل رہا ہے۔ کبھی تنقید سے بھی ملک گرا ہے، پتہ نہیں یہ جج صاحب کو شاید بہت ہی گھبراہٹ ہو گئی تنقید سے، کبھی تنقید سے کچھ نہیں ہوتا، تنقید کھلے دل کے ساتھ سنتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ فواد چودھری نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کو سزا اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اپنی مقبولیت کھو چکے تھے، جبکہ عمران خان کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان میں سیاست اکوڑی نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی لگی تھی یا ان کے خلاف جو کیس چلا تھا، یا پھر گیلانی صاحب کا یا نواز شریف کا، ان میں کامنیلٹی ہے، یہ لوگ اپنی پاپولیرٹی بالکل کھو چکے تھے اور ایکچولی لوگ جو ہے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جب ان کی حکومتیں ختم ہوئی۔ عمران خان از ایٹ دا پینیکل آف ہز پاپولیرٹی۔ اب پاکستان کی پالیٹکس میں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ عمران خان کے بغیر یہ سیاست آپ تو پھر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں نا کہ ججز جو ہیں دنیا کی کسی بھی اس میں ایک پاپولر لیڈر کو اس کا احتساب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ از دا پینیکل آف اٹینشن اینڈ از دا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تو سیاسی کیسوں میں پھر سزا نہیں دے سکتے، سیاسی کیس ہے نا۔ فاصل تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہیں گے ٹیکنیکلی دیکھیں توہین عدالت ہوئی ہے، یہ کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، معافی بھی نہیں مانگ رہے، طلال کو دی گئی تھی، نہال کو دی گئی تھی، تو ان کو یار اب طلال، نہال اور عمران خان برابر۔ لیکن آپ کو مطلب کیس آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا کیونکہ آپ ایم این اے رہے ہیں، پبلک آفس، میرے پاس اتنا اپنا وقت ضائع نہ کرے کہ طلال اور ان کے کیس پڑھا جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیس ریفر ہو سکتا ہے نا آپ کے اس کے لیے؟ نہیں، کوئی ریفر نہیں ہو سکتا، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ فواد چودھری نے اسی انٹرویو میں الٹا اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو ہی معافی مانگنے کا کہہ دیا۔ عمران خان اپولوجائز نہیں کرنے لگے اس کیس میں۔ Why should he? I believe that سب سے پہلے اگر میں فرینکلی چیف جسٹس اسلام آباد ہوتا تو I would have tendered apology کہ میں نے اوور لک کر دیا ہے یہ ٹارچر کو، مجھے بالکل اوور لک نہیں کرنا چاہیے تھا، سنگین الزام ہے ٹارچر کا، اور آپ کا کنٹمپٹ لگتی تھی اس بات پہ جو کنٹمپٹ والی اس میں کون سی آپ بات دیکھ رہے چیف جسٹس کو سنگل آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا، فیصلہ ان کا ہے نا۔ ابھی تحریک انصاف کا موقف ہے کہ عمران خان کیونکہ مقبول لیڈر ہیں اس لیے انہیں سزا نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے آج اپنے تحریری جواب میں بھی معافی مانگنے سے گریز کیا ہے اور صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ اگر خاتون جج سے متعلق ان کے الفاظ نامناسب تھے تو وہ اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے اپنے جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ میں نے یعنی عمران خان نے کوئی توہین عدالت نہیں کی ہے
डिप्टी रजिस्ट्रार ने इमरान खान के 20 अगस्त के जलसे से मखसूस अल्फाज का चुनाव किया। मजीद ये कि इन अल्फाज को सियाको सबाक से हट कर लिया गया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाया गया ताकि ऐसे तासुर दिया जाए कि इमरान खान कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। इसके बरक्स ये हर शहरी का कानूनी हक है कि वो कानून के मुताबिक किसी जज या अवामी ओहदेदार के कंडक्ट या मिसकंडक्ट पर बात करे। इमरान खान की तरफ से जिस एक्शन का हवाला दिया गया था, इसका मकसद कानून और आइन के मुताबिक एक्शन लेना था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैंने यानी इमरान खान ने अपनी तकरीर में आप सब शर्म करें के जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो अलग पैराहे और पसे मंजर में किए थे, जिन्हें अफसोस के साथ रजिस्ट्रार और हाई कोर्ट ने तौहीन आमेज के तौर पर देखा। इमरान खान के मुताबिक ये अल्फाज अचानक से और बगैर किसी पहले से तयशुदा मकसद या नियत के अदा किए गए ताकि सिर्फ इस बात पर जोर दिया जा सके कि हुक्काम की जानिब से शहबाज गिल के मामले पर कानून की पैरवी करनी चाहिए। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैंने यानी इमरान खान ने आप सब शर्म करें कि जो अल्फाज अदा किए वो जोश खिताबत में अदा किए जिसमें कोई बुरी नियत नहीं थी और जिनका इस्तेमाल मखसूस अंदाज में या खुसूसी तौर पर मातहत जज के लिए नहीं किया गया। और जहां तक मातहत जज का ताल्लुक है, इसमें सिर्फ कानून के तहत एक्शन लेने की बात की गई। इमरान खान के जवाब के मुताबिक शहबाज गिल का जो गैर मामूली तौर पर जिस्मानी रिमांड वफाकी हुकूमत को दिया गया और इसके साथ जिस्मानी ज्यादती और टॉर्चर की जो परेशान कुन खबरें आई वो हर शख्स को हिला सकती हैं। बेशक ये बात परेशान कुन है कि हीट ऑफ द मूवमेंट में एक फर्द की बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक कुछ अल्फाज की अदायगी को नजरअंदाज करने के बजाय इस मामले को बादी नजर में तौहीन आमेज करार दिया जा रहा है। इस अदालत को यकीन दहानी करवाई जाती है कि जो बयान इमरान खान ने दिया इसका मकसद सिर्फ ये था कि शहबाज गिल के साथ इंसाफ हो, इसका मकसद तौहीन नहीं था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैं यानी इमरान खान बहुत संगीन गलतफहमी में मुब्तला था कि मोहतरमा ज़ेबा चौधरी एक जुडिशल अफसर नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो वफाकी हुकूमत के अहकामात पर काम करते हैं। वो वफाकी हुकूमत जो शहबाज गिल पर टॉर्चर करने और उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने के लिए पुरअज़म थी। और यही वो गलत फहमी थी कि इमरान खान ने एक जुडिशल अफसर को एक मजिस्ट्रेट के तौर पर लिया, इसलिए किसी जुडिशल अफसर के खिलाफ कुछ कहना इमरान खान का मकसद नहीं था। शो कॉज नोटिस पर इमरान खान के जवाब के मुताबिक क्योंकि इमरान खान को ये इल्म नहीं था कि वो एक जुडिशल अफसर का नाम ले रहे हैं, तो इस हवाले से सवाल ही नहीं उठता कि उन्हें जुडिशल अफसर या अदालत के सामने मामले के ज़ेर इल्तवा होने का इल्म होता। इमरान खान ऐसा करने या कहने का सोच भी नहीं सकते जिसका मकसद इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करना हो। और इमरान खान ये सोच भी नहीं सकते कि वो अदालतों पर अवामी एतमाद को मजरूह करें और ऐसा कोई भी इकदाम करें जो तौहीन अदालत के ज़मरे में आता हो। अगर इमरान खान ने अवामी जलसे में जोश खिताबत के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए जिससे अदालत नाराज हो सकती है, तो इमरान खान वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहते हैं कि ऐसा करना उनका मकसद नहीं था। इमरान खान जजेस के एहसासात को ठेस पहुंचाने पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान के जवाब के मुताबिक जो अल्फाज उन्होंने अदा किए अगर उन्हें नामुनासिब समझा गया है तो वो इन अल्फाज को वापस लेने के लिए तैयार हैं। अदालत को इस तकरीर का इमरान खान की नीयत के पस मंजर में जायजा लेना चाहिए जो गलत नहीं थी। इसी अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि वो 25 अगस्त को जारी करदा अपने शो कॉज नोटिस को वापस ले और तौहीन अदालत की कार्रवाई को निपटा दे। अब अहम बात यह है कि इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को जुडिशल अफसर के बजाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझ रहे थे और गलतफहमी में मुब्तला थे, इसलिए किसी जुडिशल अफसर के खिलाफ कुछ कहना उनका मकसद नहीं था। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस ले जाने के बाद भी इमरान खान अपने बयान का दिफा करते रहे, खातून जज को मजिस्ट्रेट कहकर पुकारते रहे, उन पर तनकीद करते रहे, मगर ना तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा या उनकी कानूनी टीम के किसी रुकन ने इमरान खान को रोका और ना ही उनकी तस्दीक की। और खान साहब कह रहे तो पता ही नहीं था। एक यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर को जब एक मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो मैजिस्ट्रेट, अब ये अदालत ने साबित हो गया है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसके बावजूद जो मैजिस्ट्रेट है वो वापस भेज देती है उसको पुलिस के पास जिन्होंने तशद्दुद किया था। मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास। अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा। अब ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान बार बार एक गलती दोहराते रहें और उनके इर्द गिर्द मौजूद उनका कोई भी साथी उनकी गलती से लाइल्म हो, जो कानून जानते हैं वो भी लाइल्म हो। इमरान खान साबिक वजीर आजम रहे हैं वो भी लाइल्म हो। इमरान खान ये भी कहते रहे कि शहबाज गिल पर तशद्दुद अदालत में साबित होने के बावजूद खातून मजिस्ट्रेट ने उनका रिमांड दिया। मगर हकीकत यह है कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के पास ऐसी कोई रिपोर्ट पेशी नहीं की गई थी, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ के पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने बयान दिया था कि शहबाज गिल जिस वक्त अडियाला जेल में थे तो उन्होंने खुद ही मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था। देखिए मेरी बात सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। जो अभी तक मेरे नोटिस में आया, ये जब अदालत में पेश हुए, जो कि आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने शिकायत की कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है।
तो उस वक्त जाहिर है मेडिकल होना था। अभी 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो अब ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मेडिकल करवाया जाए, उनके अब कोई निशान नहीं है, क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। क्या हाशिम डोगर ने भी ये बात इमरान खान साहब को नहीं बताई थी? क्योंकि तो उन्होंने खुद जिक्र किया था कि उनके खान साहब से बात होगी। क्या इसके अलावा भी किसी ने नहीं बताई? खान साहब को कोई नहीं इल्म में लेकर आया? अब इस पूरे तनाज़े में इमरान खान को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है। बज़ाहिर इमरान खान माफी मांगने के मूड में नहीं लग रहे हैं और केस लड़ना चाहते हैं, मगर मुल्क के नामवर कानूनी माहिरीन उन्हें मशवरा दे चुके हैं कि उनके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो अदालत से गैर मशरूत माफी मांगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मामूली सजा भी हुई तो उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। माजी में ऐसी कई मिसालें भी मौजूद हैं। कुछ माहिरीन कानून का तो ये भी ख्याल है कि माफी मांग कर भी इमरान खान का बचना मुश्किल है, मगर इमरान खान माहिरीन कानून की राय पर अमल करते नजर नहीं आ रहे हैं और सिर्फ अपने अल्फाज वापस लेने की पेशकश कर रहे हैं। बज़ाहिर माफी ना मांगना और केस लड़ना ही तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, मगर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को बहुत संजीदा लिया हुआ है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस ने मुत्तफिका तौर पर इमरान खान के बयान का नोटिस लिया। फिर 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इब्तिदाई समाअत की। इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया और साथ ही 3 रुकनी लार्जर बेंच को मजीद बड़ा करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया और फिर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 3 रुकनी बेंच को 5 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया, जिसने अब कल इस अहम केस की समाअत करनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच की सरबराही खुद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह कर रहे हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक जहांगीरी इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की संजीदगी की वजह यह है कि इस केस से मातहत अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी मुतासिर होने का खदशा जुड़ा हुआ है। कल खुद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान के धमकी आमेज बयान का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पढ़वाया, फिर उनके वकील से मुकालमा किया कि क्या जजेस को ऐसे धमकियां दी जा सकती हैं जिस तरह दी गई एक खातून जज को धमकियां दी गई। आपने पढ़ा कि छोड़ेंगे नहीं, ये दरअसल फॉलोअर्स के लिए भी मैसेज है कि छोड़ना नहीं। ये बातें मेरे बारे में की होती तो परवाह नहीं थी। मातहत अदलिया की अहमियत बहुत ज्यादा है। अब अपने तहरीरी जवाब में इमरान खान ने माफी भी नहीं मांगी है, तो सवाल यह है कि इसके क्या कानूनी असरात होंगे, और जो कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि उन्हें नहीं डिस्क्वालीफाई किया जा सकता, उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। भुट्टो साहब के खिलाफ आ गया या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ गया तो इसलिए आ गया क्योंकि वो उनकी मकबूलियत कम हो गई थी, और फिर तलाल चौधरी का और दानियाल अजीज का या फिर निहाल हाशमी का तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के बराबर नहीं है।